এ দুনিয়ার মিছে মায়ায় আছো তুমি ডুবে, একবারও ভাবোনি হায় চলে যেতে হবে। এই দুনিয়ার মিছে মায়ায় আছো তুমি ডুবে, একবারও ভাবোনি হায় চলে যেতে হবে। কি হিসাব দেবে তুমি? पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, ये माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो। কিয়ামতের পূর্বে সূর্য যখন পশ্চিম দিকে উঠে যাবে তখন মাটির তল থেকে মাটি ফেটে একটি প্রাণী বের হবে। এই প্রাণীটি মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে। এই প্রাণীটির হাতে থাকবে মূসা আলাইহিসসালামের লাঠি এবং আঙ্গুলে থাকবে সুলাইমান আলাইহিসসালামের আংটি। এই প্রাণীটি বের হয়ে গোটা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে এবং তার হাতে থাকা সুলাইমান আলাইহিসসালামের আংটি দ্বারা যেই সকল ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের কপালে কাফের লিখে দিবে এবং যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে তাদের কপালে মুমিন লিখে দিবে। সেই সময় পৃথিবীর অবস্থা এমন হবে, একজন মুমিন আর একজন মুমিনকে দেখে চিনতে পারবে এবং একজন কাফের আর একজন কাফেরকে দেখে চিনতে পারবে। কিন্তু সেই সময় কাফেররা চাইলেও আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করতে পারবে না, কেননা সূর্য সেই সময় পশ্চিম দিকে উঠে যাবে আর সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে যাওয়া মানে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই প্রাণীটি এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলবে, মানুষ কোরআনের আয়াত অস্বীকার করত আর আমিও ছিলাম কোরআনের আয়াতের অংশ, আজ আমি বের হয়ে এসেছি। আর এই প্রাণীটির নাম হবে দাব্বাতুল আরদ। কোন সূরাতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না? সূরা তাওবা। সরি, সূরা তাওবা। মাশাআল্লাহ। কোরআন শরীফে সর্বমোট সূরা কয়টি? 114টি। কোন ফেরেশতা মানুষের জান কবজ করে? হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম। সূরা বাকারাতে কতটি আয়াত আছে? 286টি। 286টি। কোরআন শরীফের সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি? সূরা আল কাউসার। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিসের উপর ভর করে মেরাজে গিয়েছিলেন? বুরাক নামক একটি প্রাণীর উপর চড়ে। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, ये माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो। এ দুনিয়ার মিছে মায়ায় আছো তুমি ডুবে, একবারও ভাবোনি হায় চলে যেতে হবে। এই দুনিয়ার মিছে মায়ায় আছো তুমি ডুবে, একবারও ভাবোনি হায় চলে যেতে হবে। কি হিসাব দেবে তুমি? আল্লাহ चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत। उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत, उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। उम्मत के इसी फिक्र में जलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। एक हुक्म पे असहाब मका छोड़ के निकले, बागात जहाँ थे वो वहाँ छोड़ के निकले तो पीछे सारा जहाँ छोड़ के निकले।
हत्ता के वापसी का गुमा छोड़ के निकले। तू भी तो तकाजों पे निकलने का मजा दे। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख।